This is the airport, Terminal 3, the Emirates Airline. So, papunta na sa Pilipinas. Oreo, nilin Oreo tapos. Ang sali pangalan ni? Danito waffles, sir. Promote mo. Promote mo sa vlog ko. Promote mo sa vlog ko. I see. Ano, sa SMC side lang ito o lahat ng SM? Lahat ng isang, sir. Na? Expect lang sa Lasyon, sir. I said. Hasta J-Mall. Pila na ang dosi? 900 lang, sir. 900? Duha ka KitKat? So, same price na sila. Same price siya, ma'am, sa box of 3 o 6, ma'am. Ano ta sa buo? Nakita ko? Nakita ko? Nakita ko? Kita kay ka, sir. Ah. Thank you kaayo, sir. Thank you sa pag-pack niyo sa proud. Sir, basin po na pa ni Google, sir. Ano saan na? Libre na na. Di, bisig buy one take one. Buy one, take one. Buy one take one. Baka pwede buy one take one. Oh, pili na mo. Buy one take one daw. Buy one take one daw. Pili ulit. Buy one take one, di ba? Pili ulit. Buy one take one. Bayad juga gitu. Go. Ano pangalan mo? Rachel. Oh, Rachel. Danido Waffle. Danido Waffle. Oh, Oh. Belgium. Saan yung brand nito? SM All? SM All. SM Inside. Mm. Danido. Sa Danido. seaside, I think. Yan, invite mo sila. Ay, sa buffet, Ah? Banday. Invite mo sila. So, invite. Invite mo sila sa akin doon. Oh, pasyal kayo. Pasyal kayo dito. Invite mo sila. Ikaw may nasa tubangan. Turaman mo. Ikaw may nasa tubangan. So, invite mo. Invite sila Invite mo. mo doon sa Danito. No, suro sila dito. Palit sa simuhong doon. Hi, ma'am, sir. Palit na mo diri sa Danido Waffles. Solid kayo. Asa man dapita? Sa lower ground, unahan sa Mang Inasal. SMC side. Is MC side. Nasa ta sa IT Park. Oh, napo din sa IT Park na yun. Oh. Ay, Lord, sir. Ayusin nyo.